السلام علیکم ناظرین، فورٹ ٹی وی پر آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں معاذ فاروقی اور پیش خدمت ہے خبرنامہ۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ اڑیسہ کے بالاسور ٹرین حادثے میں مرنے والوں کی تعداد 290 سے تجاوز کر گئی۔ وزیر اعظم کا دورہ، زخمیوں کے بہتر علاج پر دیا زور۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے کیا اظہار افسوس۔ ریاست بھر میں یوم کسان منایا گیا۔ KCR پارٹی کے نہیں بلکہ تلنگانہ کے قائد ہیں۔ کسانوں کو بادشاہ بنانا ہی حکومت کا مقصد، تقاریب سے وزراء کا خطاب۔ ندی کے پانی کو 610 میٹر اوپر لا کر فصلوں کو دینا ہی تلنگانہ ماڈل ہے۔ ملک بھر میں اس پر بحث چل رہی ہے۔ کویتا کا بیان۔ آوارہ کتوں کی بہتات، حیدرآباد کو سبقت۔ ہر 8 شہری پر ایک آوارہ کتا۔ حکومت و بلدیہ کی بے بسی۔ اپنی زندگی کے خوشگوار لمحوں کو سجائیں ایک ہی کوہ نور بینکٹ ہال کے ساتھ۔ منگنی، شادی، ولیمہ، برتھ ڈے پارٹیز، اینیورسری جیسے دیگر تقریبات کے لیے فلی ایئر کنڈیشن میں دلہا اور دلہن کے لیے سیپریٹ ہال، 700 لوگوں تک کی بہترین گنجائش، کوالیفائڈ ٹرینڈ مینجمنٹ، ایکسپیرینس اینڈ ڈیڈیکیٹڈ اسٹاف، وسیع اور سیکیور پارکنگ، لیڈیز اور جینٹس کے لیے 2 لفٹس کی سہولت آپ کے بجٹ کے مطابق۔ بکنگ پیکیجز ایک کوہ نور بینکٹ ہال، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ Serene Vistas by Pierce Constructions at Aramgarh, pillar number 307, GHMC and RERA approved project। 3 and 4 BHK flats, 30 plus amenities کے لیے separate 5 floor tower, each flat 2 car parking, bank loan approved project، 25% سے booking، بقایا 2 سال کے آسان اقساط پر۔ Pierce Constructions، مہدی پٹنم، حیدرآباد۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر واقع، جیسے معاون 1 بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12، معاون گارڈن ٹاور سالار جنگ کالونی ٹولی چوکی، معاون ہائٹس ملے پلی، معاون زمزم لبرٹی ٹولی چوکی شیخ پیٹ مین روڈ، معاون ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم، معاون فیمس ریسیڈنسی 7 ٹومز روڈ ٹولی چوکی، معاون پرل اور معاون ایونیو سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، معاون مہاراجہ ریسیڈنسی فتح دروازہ، معاون آشیانہ ملے پلی، معاون کلاسک ماسب ٹینک۔ بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشن اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ، ڈیسائٹ رتندیپ سپر مارکیٹ، شیخ پیٹ روڈ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اب خبریں تفصیل سے۔ اڑیسہ کے بالاسور میں ہوئے ٹرین حادثے میں ہلاکتوں کی تعداد 290 سے تجاوز کر گئی ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز شام 6:50 سے 7:10 کے دوران 3 ٹرینیں آپس میں ٹکرا گئی تھیں۔ بتایا گیا کہ 2 مسافر ٹرینیں اور 1 مال بردار ٹرین اس حادثے کا شکار ہوئیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ کورامنڈل شالیمار ایکسپریس ٹرین جو چنئی جا رہی تھی پٹریوں سے اتر گئی اور مال بردار ٹرین سے ٹکرا گئی، جس کی وجہ سے شالیمار ایکسپریس ٹرین کے ڈبے پٹریوں پر پھیل گئے۔ پھر ایک اور ٹرین یشونت پور ہاوڑہ سپر فاسٹ ایکسپریس ٹرین پٹریوں پر پھیلے ہوئے کورامنڈل شالیمار ایکسپریس ٹرین کے ڈبوں سے ٹکرا گئی۔ گزشتہ رات تک 50 لوگوں کے مارے جانے کی تصدیق کی گئی تھی، لیکن اس حادثے کی وجہ سے 43 ٹرینیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ 38 ٹرینوں کا رخ موڑ دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے اڑیسہ میں ہوئے ریل حادثے پر شدید افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ہلاک ہونے والوں کے افراد خاندان کے ساتھ اظہار ہمدردی کی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ زخمیوں کا بہترین علاج کیا جائے۔ اس حادثے میں ہلاک ہونے والے افراد کے خاندان والوں کو ریاستی اور مرکزی حکومت کی جانب سے ان کی مدد کی جائے اور ان پر بھروسہ بحال کریں۔ وزیر اعلیٰ کے علاوہ دیگر قائدین نے بھی اظہار افسوس کرتے ہوئے تعزیت پیش کی۔ وزیر عمارت و شوارع پرشانت ریڈی نے کہا کہ KCR ایک پارٹی کے قائد نہیں ہیں بلکہ پورے تلنگانہ کے قائد ہیں۔ KCR اگر نہیں ہوتے تو تلنگانہ کی 9 سال پہلے جو حالت تھی وہی حالت برقرار رہتی۔
निजामाबाद के बालाकोंडा में 10वीं यौम तासीस के तहत यौम किसान मनाया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए प्रशांत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना लफ्ज़ का इस्तेमाल करने पर इसको असेंबली रिकॉर्ड से भी हज़्फ कर दिया जाता था, लेकिन ऐसे हालात का भी सामना किया गया है। पार्टी और बरकी की मुश्किलात थीं। गुलाबी झंडे के साथ केसीआर ने जय तेलंगाना का नारा लगाया और तेलंगाना हासिल किया। तेलंगाना में किसान खुशहाल हैं। उन्होंने बीजेपी से सवाल किया कि बीजेपी इख्तिदार वाली 18 रियासतों के किसानों को मुफ्त बरकी क्यों नहीं दी जा रही है, इसका जवाब दें। उन्होंने किसानों के लिए केसीआर ने इतना कुछ कर रहे हैं, किसानों की तरफ से वो शुक्रिया अदा करते हैं। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि किसानों को बादशाह बनाना ही तेलंगाना हुकूमत का मकसद है। बोइनपल्ली मार्केट में 10वीं यौम तासीस के तहत तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर वजीर ने किसानों को तहनीत भी पेश की। टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि तेलंगाना तश्कील के बाद किसानों को 24 घंटे मुफ्त बरकी सरबराही, काश्त के लिए सरमायाकारी के लिए फी हेक्टर 10,000 रुपये माली इमदाद दी जा रही है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने खुश्क साली इलाके को पानी से सैराब करने का अज़म किया है। तेलंगाना का किसान तरक्की कर रहा है। हुकूमत हमेशा किसानों के हक में काम करती है और उनकी पूरी मदद कर रही है। तेलंगाना कांग्रेस किसान सेल के सदर अनविश रेड्डी ने सवाल किया कि किसानों के लिए हुकूमत ने क्या किया है जिसके लिए यौम किसान मना रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ज़राई बहबूदी महकमे को बर्खास्त करके किसानों को बहबूदी से महरूम कर दिया गया। बीआरएस हुकूमत ने 1 एकड़ अराजी को इजाफी पानी देने में नाकाम रही है। तुखम पर सब्सिडी ख़त्म कर दी गई। मुफ्त खाद की स्कीम का वादा अब तक पूरा नहीं किया गया। फसल बीमा स्कीम पर क्यों अमल नहीं किया जा रहा है। खुलदार किसानों को रैतु बंधु स्कीम से दूर रखा गया है। तेलंगाना को सीड बाउल कहा गया था, इसका क्या हुआ अब तक पता नहीं है। साबिक वजीर जी चन्ना रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना तश्कील हुए 9 साल हुए हैं। वजीर आला इंतखाबात के लिए 10वें यौम तासीस तकारीब मना रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुक्मरान जमात सरकारी खजाने से पार्टी के प्रोग्राम मुनक्किद कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आने के बाद 10वीं यौम तासीस तकरीब मनाएगी। जी चन्ना रेड्डी ने ट्रेन हादसे में हलाक होने वालों को ताज़ियत पेश करते हुए कहा कि जख्मियों का बेहतरीन इलाज होना चाहिए और मुस्तकबिल में इस तरह का हादसा न हो, इसके लिए एहतियाती इक़दाम करने की ज़रूरत है। बीआरएस रुकन काउंसिल कविता ने कहा कि तेलंगाना मॉडल को लेकर मुल्क भर में बहस हो रही है। येल्लारेड्डी असेंबली हल्के में यौम किसान के मौके पर खिताब करते हुए के कविता ने कहा कि तेलंगाना मॉडल पर सवाल करने वालों का जवाब यही है कि नदी के पानी को 610 मीटर ऊपर उठाकर फसलों को पानी देना ही तेलंगाना का मॉडल है। उन्होंने कहा कि नकली तुक्म की सरबराही नहीं है और बरकी मुश्किलात भी नहीं है। किसानों के मुवाफिक स्कीम चलाई जा रही है, लेकिन कांग्रेस को यह दिखाई नहीं दे रहा है। 5 साल में 65 लाख किसानों को 65,000 करोड़ रुपए देना भी तेलंगाना मॉडल है। मुल्क भर में तेलंगाना की तरक्की का चर्चा हो रहा है। तेलंगाना मॉडल क्या है बोले तो पूरा एक नदी को उठा के 80 मीटर्स के हाइट से नदी को उठा के 610 मीटर्स तक उठा के हमारे किसानों के खेतों तक लेके आना, वो तेलंगाना मॉडल है। 65 लाख किसानों को 65,000 करोड़ 5 साल में दिए, वो तेलंगाना मॉडल है। 5 लाख इंश्योरेंस हर एक किसान को दे रहे हैं, वो तेलंगाना का मॉडल है। हर एक खेत को पानी देने का मॉडल, हर एक किसान को अपने आंखों के पलकों के ऊपर रख के संभालने का मॉडल तेलंगाना का मॉडल है। यही मॉडल कल देश भर में चलेगा, ये बोलते हुए मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। सिद्दीपेट के किसानों ने अनोखे अंदाज में यौम किसान मनाया। साथ ही साथ रियासती वजीर हरीश राव की सालगिरह भी मनाई। सिद्दीपेट मार्केट कमेटी में किसानों के धान की फसलों पर वजीर आला के चंद्रशेखर राव और वजीर हरीश राव की तस्वीर बनाई। हरीश राव को सालगिरह की मुबारकबाद भी पेश की।
ریاستی حج کمیٹی کی طرف سے منتخبہ عازمین حج کے لیے ہفتے کو تربیتی پروگرام منعقد ہوا۔ شیخ الجامعہ جامعہ نظامیہ مولانا مفتی خلیل احمد نے عازمین کو مناسک حج سے واقف کروایا۔ مولانا حسام الدین ثانی جعفر پاشا کے علاوہ دوسرے علماء کرام نے بھی فضائل حج بیان کیے۔ صدر نشین حج کمیٹی محمد سلیم نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ عازمین حج کے لیے حج کمیٹی کی طرف سے ممکنہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ مولانا مفتی خلیل احمد اور مولانا حسام الدین ثانی جعفر پاشا نے عازمین حج سے حج کے دوران اپنے آپ کو عبادتوں میں وقف کرنے کی تلقین کی۔ ریاستی وزیر سرینواس یادو نے بھی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے عازمین حج کے ساتھ ساتھ اقلیتوں کے لیے تلنگانہ حکومت کی طرف سے کیے جا رہے اقدامات کی تفصیلات بتائیں۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کی موجودہ میعاد 16 جنوری 2024 کو ختم ہوگی۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے جن ریاستوں کی اسمبلیوں کی میعاد تکمیل ہو رہی ہے، ان ریاستوں کے چیف سیکریٹریز و چیف الیکٹورل آفیسرز کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے انتخابی عمل میں خدمت انجام دینے والے عملے اور پولیس عہدیداروں کی تعیناتی و تبادلوں سے متعلق ہدایات نامے جاری کیے ہیں۔ جن ریاستوں کی میعاد ختم ہونے والی ہے، ان میں میزورم، چھتیس گڑھ، مدھیہ پردیش، راجستھان اور تلنگانہ شامل ہیں۔ الیکشن کمیشن نے ان ریاستوں بشمول تلنگانہ انتخابی عمل کے لیے کام شروع کرنے اور عملے کی تعیناتی و تبادلوں سے متعلق ہدایتیں دیتے ہوئے ایک ڈکلیریشن کو پرچہ نامزدگی انتقال کے بعد اندرون 2 یوم اسے الیکشن کمیشن میں داخل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ ان اسمبلیوں کی میعاد کی تکمیل سے قبل انتخابی عمل کا الیکشن اعلان کرے گی۔ رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے ہفتے کو دبیر پورہ ڈویژن کے مرکی نالے کے تیسرے مرحلے کے کاموں کا جائزہ لیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عنقریب چوتھے مرحلے کا کام ہوگا، اس کے بعد آخری مرحلے کا کام ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ دبیر پورہ نالے سے اس کام کا آغاز ہوا تھا، کام تیزی سے ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدر مجلس کی سرپرستی میں ترقیاتی کاموں کو تیزی کے ساتھ انجام دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دوسرے کاموں کو بھی جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ اس موقع پر متعلقہ کارپوریٹر علمدار والا جاہی بھی موجود تھے۔ رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری کے ہاتھوں بنڈلا گڑا تحصیلدار آفس میں شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی اسکیم کے تحت منظورہ چیکس کی تقسیم عمل میں آئی۔ مجلس کی نمائندگی پر مسلسل چیکس کی منظوری عمل میں آ رہی ہے اور اس کے ساتھ اسے تقسیم بھی کیا جا رہا ہے۔ استفادہ کنندگان نے صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی و رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری سے اظہار تشکر کیا ہے۔ دودھ بولی ڈویژن میں ایک بڑے نالے کی صفائی کے کام کا آغاز ہو چکا ہے۔ تفصیلات کے مطابق مذکورہ نالے کا پانی فلک نما سے آ رہا ہے۔ رکن اسمبلی بہادر پورہ محمد معظم خان نے اس کے لیے متعلقہ محکمے سے نمائندگی کر کے منظور کروایا ہے۔ قبل ازیں مذکورہ نالے کے لیے ٹینڈرز کا کال کیا جاتا تھا، لیکن کسی کانٹریکٹر نے بھی اس کام کو شروع نہیں کیا۔ اب جبکہ نالے کی صاف صفائی کے کام شروع کیے گئے ہیں اور اسے مانسون کی آمد سے قبل مکمل کرنے کا نشانہ مقرر کیا گیا ہے، اس کام کی انجام دہی کے لیے رکن بلدیہ دودھ بولی ڈویژن محمد سلیم نگرانی کر رہے ہیں۔ مجلس کی نمائندگی پر منظورہ شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی اسکیم کے چیکس کی تقسیم جاری ہے۔ ہفتے کو رکن اسمبلی نامپلی جعفر حسین معراج نے 298 لڑکیوں کے سرپرستوں میں شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی کے چیکس تقسیم کیے اور ان چیکس کی جملہ مالیت 2,98,34,568 روپے بتائی گئی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے بتایا کہ مجلس کی نمائندگی پر یہ اسکیم شروع کی گئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ قائد مجلس اکبر الدین اویسی کی نمائندگی پر 51,000 سے بڑھا کر اس کی رقم 1 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ مجلس مسلسل حکومت کی فلاحی اسکیموں کو عوام تک پہنچانے کے لیے کوششیں کر رہی ہے۔ شاستری پورم ڈویژن کے علاقے نور کالونی میں 50 لاکھ روپے کی لاگت سے NP3 پائپ لائن کے کام جاری ہیں۔
जिस कारकुन बलदिया शास्त्री पुरम डिवीजन मोहम्मद मुबीन ने दौरा करके मुआयना किया। उन्होंने मकामी अफराद से मुलाकात करके इनके मसाइल दरियाफ्त किए और यकसुई का तयक़ीन दिया। इस मौके पर GHMC के अहदेदार और मकामी मजलिस के इब्तदाई सुदूर और मुअतमदीन भी मौजूद थे। संगारेड्डी में वाक़ दरगाह हज़रत फ़तेह खान साहिब रहिमहुल्लाह के बाज़ खिदमात गुजारों को नई मुतवल्ली के तरफ से निकाले जाने की शिकायत मौसूल हुई है। मेराज खान हाशमी की क़ियादत में एक वफ़द ने दारुस्सलाम में रुकन असेंबली कौसर मुहियुद्दीन से मुलाकात की और उन्हें वाक़यात से वाकिफ़ करवाया। वफ़द ने कहा कि 30 साल से खिदमत अंजाम देने वालों को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया है, उनको बहाल किया जाना चाहिए। हैदराबाद जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फार्मा, सियाहत, हॉस्पिटल्स और दीगर शोबों में मुल्क के दीगर शहरों में सबकत लिए हुए हैं, वहीं आवारा कुत्तों की बोहतात में जुनूबी हिंदुस्तान के शहरों में हैदराबाद सबसे आगे है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में वाक़े 7 मुख्तलिफ जोन्स में तकरीबन 10 लाख आवारा कुत्ते पाए जाते हैं। GHMC हुदूद में मरदमशुमारी के मुताबिक शहरियों की तादाद 80 लाख बताई जाती है। इस तरह इंसानों और आवारा कुत्तों का तनासुब 8 बमुकाबिल 1 है, यानी हर 8 अफराद पर एक आवारा कुत्ता अपना वजूद रखता है। वक्फे से आवारा कुत्तों के सबब कई अफराद जख्मी होते रहते हैं। हालिया अरसे में शहर में 2 हलाकतें भी रिपोर्ट हुई हैं। जब भी आवारा कुत्तों के हमले का कोई वाक़या रौनुमा होता है, GHMC का अमला फौरन चौकस हो जाता है और इन कुत्तों को पकड़ने की सरगर्मियां शुरू हो जाती हैं। इन कुत्तों को पकड़कर इनकी खसी की जाती है और फिर उन्हें छोड़ दिया जाता है। खसी की वजह से इनकी तौलीदी सलाहियतों को तो ख़त्म कर दिया जाता है और उनके हमले से ज़ख्मी इंसान हलाकत खेजी से बच नहीं पाता। खसी किए हुए कुत्तों के हमलों से भी ज़ख्म लग जाते हैं। इंसानों के साथ साथ इन कुत्तों के हमलों में मुतासिर होने वाले मवेशियों की तादाद सैकड़ों में है। बिलखुसूस बकरियां, गाय, बैल, भैंस, बिल्लियां इनका शिकार हो जाते हैं, लेकिन इसकी मीडिया में कोई रिपोर्ट अमलन नहीं होती। कुत्तों के हमलों में जख्मी अक्सर अफराद पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखवाते, जिसके सबब जख्मी होने वाले अफराद की सही तादाद का अमल नहीं होता। हक मालूमात के तहत इकट्ठा की गई मालूमात के मुताबिक GHMC के 4 मीनार जोन में आवारा कुत्तों की तादाद 1,16,188 है। इनमें से तकरीबन 65,000 की खसी की गई है। 2014 से 2022 के दरमियान आवारा कुत्तों के खतरे से निमटने 6 करोड़ 82 लाख रुपए से जायद रकम खर्च की गई है। वजीर बलदी नज़्म व नस्क़ व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव हैदराबाद को दुनिया के अजीम शहरों की सफ में लाकर खड़ा करने का दावा करते आ रहे हैं। शायद आवारा कुत्तों के बारे में भी वो इस शहर को एजाज़ देने के मुतमन्नी हैं। इसलिए आवारा कुत्तों की आबादी न सिर्फ बढ़ रही है, बल्कि ये शहरियों के लिए एक खतरा बनते जा रहे हैं। असरी उलूम हासिल करने वाली तालिबात को शरीयत, कुरान और सुन्नत के साथ साथ आदाब ज़िंदगी, अखलाक व किरदार से आरास्ता करने जामिअतुल मोमिनात मुगलपुरा की जानिब से एक रोज़ा रियासती तरबियती कैंप का अहतमाम किया गया, जिसमें रियासत के मुख्तलिफ इलाक़ों से असरी तालीम हासिल करने वाली तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। बानी व नाजिम जामिअतुल मोमिनात मुफ्ती हाफिज़ मोहम्मद मस्तान अली ने खैर मकदम किया और इस तरह के तरबियती क्लासेस को वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया। सदर नशीन रियासती माइनॉरिटीज़ कमीशन तारिक अंसारी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने लड़कियों और तालिबात
नामपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद एसी गार्ड के एक अपार्टमेंट में पार्किंग को लेकर हुए झगड़े में एडवोकेट और वॉचमैन पर मुबैना हमले का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक अपार्टमेंट में मुकीम एक शख्स के पास कुछ लोग आए और गाड़ी को पार्क किया। इस पर जब एतराज़ किया तो एडवोकेट अजमल पर हमला कर दिया गया। पहले वॉचमैन को भी ज़द्दकोब किया गया। इस वाक़े का सीसीटीवी भी मंजर आम पर आया है। वाक़े के बाद हमलावर फरार हो गए। मुतल्लिका पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। इस सिलसिले में तहकीक़ात जारी है। बारानगर मेन रोड पर जुमे की शाम खानगी ट्रैवल कंपनी की बस में आग लग गई। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड का अमला मकाम वाक़या पहुंचा और आग पर काबू पा लिया गया। करीब पेट्रोल पंप की वजह से ट्रैफिक की आमद और रफ्त को बंद कर दिया गया था। आग लगने की वजह का अभी पता नहीं चल पाया है। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। मुतल्लिका पुलिस तहकीक़ात कर रही है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गुज़िश्ता शब रात देर गए तक बहादुरपुरा चौराहे के पास ड्रिंक एंड ड्राइव मुहिम चलाई गई, जिसका मकसद अवाम शराब पीकर गाड़ी न चलाएं। बास गाड़ी वाले ट्रैफिक पुलिस को देखकर अपने साथी को ड्राइविंग के लिए गाड़ी दे रहे थे, जिस पर पुलिस ने दोनों का टेस्ट करके ज़्यादा शराब पीने वाले को जेल भेज रही है, जबकि इसके साथी को अदालत से रुजू किया जा रहा है। ज़्यादातर शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों में मोटरसाइकिल सवार और ऑटो ड्राइवर्स हैं। पुलिस अहदेदार ने बताया कि हफ्ते में 2-3 दफ़ा ये मुहिम चलाई जा रही है। शराब पीकर गाड़ियों को चलाने वालों की बड़ी तादाद में पकड़ा जा रहा है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2-2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस एक कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। Serene Vistas by Pierce Constructions at Aramgarh, pillar number 307, GHMC and RERA approved project। 3 and 4 BHK flats, 30+ amenities के लिए separate 5-floor tower, each flat 2 car parking, bank loan approved project। 25% से बुकिंग, बकाया 2 साल के आसान अक़सात पर। पीर्स कंस्ट्रक्शंस, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। उड़ीसा के बालासुर ट्रेन हादसे में मरने वालों की तादाद 290 से तजावुज कर गई। वजीर आजम का दौरा, जख्मियों के बेहतर इलाज पर दिया जोर। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने किया इजहार अफसोस। रियासत भर में यौम किसान मनाया गया। केसीआर पार्टी के नहीं बल्कि तेलंगाना के कायद हैं। किसानों को बादशाह बनाना ही हुकूमत का मकसद, तकारीब से वुज़रा का खिताब।
ندی کے پانی کو 610 میٹر اوپر لاکر فصلوں کو دینا ہی تلنگانہ ماڈل ہے. ملک بھر میں اس پر بحث چل رہی ہے. کویتا کا بیان. آوارہ کتوں کی بہتات، حیدرآباد کو سبقت. ہر 8 شہری پر ایک آوارہ کتا. حکومت و بلدیہ کی بے بسی. ناظرین، خبر نامہ یہاں اختتام پذیر ہوا. اپنے میزبان معاذ فاروقی کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.